आज के एप्रिल मासेर 29 तारीख IOSMS पोर्टालेर माध्यमे एप्रिल मासेर सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करा हये गेछे। प्रत्येक विद्यालयेर तरफ थेके एप्रिल मासेर सैलारि रिकुइजिशन सबमिट हये गेछे। विभिन्न समस्यार कारणे एप्रिल मासे एकेबारे शेषेर दिके सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करते हयेछे। इतिमध्ये जारा सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करेछेन तादेर आबार नतून करे सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करते हबे। सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करलेও IOSMS पोर्टाले सैलारि रिकुइजिशन अपशनटी विद्यालयगुलिर जन्य आबार आनलक करा हबे। किन्तु कादेर जन्य एई आनलक करा हबे सेई विषये आजके आलोचना करब। एप्रिल मासे सैलारि रिकुइजिशन निये आमी एकटा भिडियो शेयर करेछिलाम जे क्षेत्रे बला हयेछिलो एकटी फर्मेट जमा दिते हबे। सुप्रीम कोर्टेर आदेशे चाकरी बातिल होवार कारणे ग्रुप सी एवं ग्रुप डी स्टाफदेर सैलारि रिकुइजिशन 0 करे पाठाते हयेछिलो। किन्तु आजके जेटी खबर पाওয়া যাচ্ছে सैलारि रिकुइजिशन अपशनटी आबार आनलक करा हबे। जे समस्त क्षेत्रे नो सैलारि करे सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करेछिलेन तादेर क्षेत्रे पुनराय सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करते हबे। जे समस्त विद्यालयेर तरफ थेके सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करार समय विभिन्न स्टाफदेर सैलारि 0 करा हयेछिलो सेई समस्त विद्यालये सैलारि रिकुइजिशन पुनराय सबमिट करते हबे। डिआई अफिसेर तरफ थेके सेई विद्यालये सैलारि रिकुइजिशन आबार आनलक करा हबे एवं सेई समस्त स्टाफदेर नाम बाद जाबे। अर्थात जादेर सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करार समय नो सैलारि अर्थात 0 सैलारि करे सबमिट करेछिलेन तादेर नाम पोर्टाल थेके बाद जाबे। अर्थात सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करार समय जे समस्त स्टाफदेर नो सैलारि अर्थात 0 सैलारि करे सैलारि रिकुइजिशन सबमिट करेछिलेन तादेर नाम पोर्टाल थेके बाद जाबे। डिआईएफएस एर तरफ थेके सेई नाम बाद देওয়া হবে এবং সেই সমস্ত বিদ্যালয়গুলির স্যালারি রিকুইজিশন আবার আনলক করা হবে। তারপর সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকলে সেই নামগুলি বাদ যাওয়ার পর সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকলে পুনরায় আপনারা স্যালারি রিকুইজিশন সাবমিট করতে পারবেন। এই সমস্যার কারণে আজকে 29 তারিখেও স্যালারি আনলক করা হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের স্যালারি রিকুইজিশন সাবমিট করতে হবে। যে সমস্ত স্টাফদের স্যালারি পাঠানোর সময় 0 অর্থাৎ নো স্যালারি করে স্যালারি পাঠিয়েছিলেন সেই সমস্ত স্টাফদের নাম বাদ যাবে। আপনার বিদ্যালয়ে IOSMS পোর্টাল থেকে সেই সমস্ত স্টাফদের নাম বাদ যাবে। বাকি সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকলে পুনরায় এই স্যালারি রিকুইজিশন সাবমিট করতে হবে। আপনার বিদ্যালয়ে যদি সেরকম স্টাফ থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার বিদ্যালয়ে স্যালারি রিকুইজিশন আবার আনলক করা হবে। ভালোভাবে চেক করে নেবেন কোন কোন স্টাফদের নাম বাদ গেছে সেই সমস্ত বিষয় ঠিক আছে কিনা। তারপর প্রত্যেকের স্যালারি ঠিক থাকলে আপনারা পুনরায় স্যালারি রিকুইজিশন সাবমিট করবেন। ডিআই অফিস থেকে পাওয়া এই তথ্যটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।